gutom ako ah. Maraming kotse yun. Pero, gutom ako. Ay, ano kaya yung nasa puto? Uy, Jollibee! Uy, sino to? Parang kilala ko to ah. Uy, si Jollibee! Jollibee! Okay guys, so guys, bawal pa na guys. Ate, mag-ano ka naman, trabaho. Tingnan mo yung mga kasama mong tatlo. Sipag. Pwede ba ako mag-order? Ayun, tara, doon lang tayo. May nag-date dito, ha? Kuya, ate, kuya, huwag kayo mag-date. Ha? Boss, may-ari kami ng Jollibee. Hey! Sorry, boss. Ay, sorry, ate, boss. Doon na sa take-out. Patayaw. Uy, ate, magtrabaho ka doon. Bata ata to eh. Ay, oo nga, bata nga. Sungit eh. So, guys. Order na ako, guys. Dito sa lalaki. Celebrate tayo, diba? So, guys, ang order natin, fries lang, guys. Walang inumin din, guys. Ayan, guys. Guys, maraming burger, guys. Guys, parang kamukha ko siya, guys. No, guys. So, guys, saan tayo upo? Guys, ba't lagi siya nandito, guys? Kasi grabe yung burger, guys. Ay, guys, kumikiring-king na. King. Guys, saan tayo po, guys? Wala na akong upuan, guys. Doon na nga lang ako sa labas. Saan ba may upuan dito, guys? Walang upuan, guys. Uy, si Jollibee ulit, oh. Ay, dalawa yung Jollibee dito, guys. So, guys, sasok na ako doon. Dinidilat pa ako. Guys, yung galing. Yan, guys, pumunta ako kagabi sa Bakeben. Guys, wala akong puwan, guys. Huwag naman to, guys. Guys, wala. Guys, ayoko nyan, guys. Taas na nga lang ako dun, guys. Pero, guys, ang tanong, ba't bawal umakyat, guys? Tidodor. Kailangan data nito, eh. Paano? Guys. Paano? Ah, guys, nakakyat siya, guys. Guys, kailangan ba kasama pagkain? Paano pumasok? Pero yung isa, guys, paano bang pumasok? Uy, paano ba pumasok, guys? Doon na nga lang ako sa taas, eh. Guys, ano bang gagawin? So, guys, paano bang makapasok? Bawal, guys. Guys, so... Uy, paano pa pumasok? Hello, guys. Paano tayo makaakyat?
Uy guys, may dito. Tara guys. So guys, yan natin lagay. Yan natin lagay guys. 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 Oh wait guys. Pag naubos ko ba yung pagkain ko guys, pwede na ulit ako mag-order. Tapos guys, ha? Pwede na ako mag-get. Uy guys, ano to guys? So guys, anong gagawin ko? Gusto ko lang kasi taas. Pwede na guys, pabawal po. Tingnan nyo guys ha. Ay, ako. Ano ba guys? So guys, gagawin. Lalagay ko rin ganyan. Sige ba? Yan kasi yung wala guys, ayaw. Wala guys, ayaw nga. Ayaw. Ano ko yun? Ha? Jolly? Sige mo no. Jolly. Guys, ganito ulit guys, tapos ganyan ulit guys, tapos ganyan guys. Paano ba makapasok guys? Comment nyo dyan sa link, comment nyo guys. Ano bang gagawin natin guys? Kung gusto nyo mag-join sa akin guys, ayan. Kita nyo yung kulay pink na pangalan na yan guys. Yan, i-share. Basta ilagay nyo yung pangalan na yan guys. Para maka-join kayo sa akin palagi. Kasi guys, wala naman nakaka-friend. Paano wait lang guys? Comment nyo dyan sa link kung paano pumasok. Click nyo sa wait guys. Guys, order pa nga tayo guys. Ayoko na nga nun. Ang order natin guys, puro chicken joy na lang guys. Chicken joy. Okay guys, order na tayo. So guys, ayaw pa rin pumasok guys. So guys, paano ba pumasok guys? So guys, paano ba pumasok guys? Hindi pa rin ako pero guys, subukan muna to. Hey guys, hala guys, alam ko na
lang pala bibilin. Lagtay ko na lang muna dito. Sit muna tayo guys. So guys, sililip tayo. Tsaka, balik ulit tayo guys, diba? Para... So guys, balik ulit tayo. Guys, di nyo makita mukha ko, no? Kasi guys, alam nyo guys, ayan guys. Ano kaya to guys? Eh guys, pero... Guys, ano na? So guys, ang nakalagay ko guys, ganyan. Tapos yung may price guys. So guys, diba guys? Price. O kaya, ito. Ayan guys. Dapat guys. Ayan guys. Guys, flip na tayo. Guys, alright. Guys, ayoko na po guys. Ayoko. Sobrang ayaw ko guys. Sino guys? Ito basto. Wait lang guys. Tara guys. Punta muna tayo. May search na lang ako guys. Sige guys. Bye-bye muna. Dito na nagtatapos ang video. Goodbye.